The North Sumatran police have officially named 8 people as suspect in the human cage case at the house of the Langkat region. They face up to 15 years in prison. After being caught in a corruption case, Terbit Rencana Perangin Angin is now also facing criminal charges for allegedly exploiting people after being found in a human cage at his residence. Polda Sumatera Utara telah resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Mereka terancam hukuman 15 tahun bui setelah terjerat kasus korupsi. Terbit Rencana Perangin Angin kini juga terancam pidana karena diduga melakukan eksploitasi orang usai ditemukan kerangkeng manusia di kediamannya. These human cages are said to have been used to imprison oil palm plantation workers belonging to Terbit Rencana Perangin Angin. Those who were incarcerated were reported to have experienced slavery because they did not receive a salary while working, and were treated inhumanly until they were persecuted. Kerangkeng manusia ini disebut digunakan untuk memenjarakan pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Perangin Angin. Mereka yang dikurung dilaporkan mengalami perbudakan karena tidak mendapat gaji saat bekerja, serta mendapat perlakuan kurang manusiawi hingga ada penganiayaan. The publication of the war, Terbit Rencana Perangin Angin, claims that the human cage is a cell to train drug abusers. Even so, the police said the human cage in question did not have a permit. BNN also emphasized that the cage in the Terbit Rencana Perangin Angin house could be not called a place of rehabilitation. Terbit Rencana Perangin Angin mengklaim kerangkeng manusia itu merupakan sel untuk membina pelaku penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, polisi menyebut kerangkeng manusia yang dimaksud belum memiliki izin. BNN juga menegaskan kerangkeng di rumah Terbit Rencana Perangin Angin tidak bisa disebut sebagai tempat rehabilitasi. Published the Terbit Rencana Perangin Angin, it is suspected that he committed another crime in the form of enslaving people. This is based on the report of the Indonesian Association for Suffering Migrant Workers, or Migrant Care. Migrant Care revealed the existence of a prison-like human cage made of iron, complete with a lock at the Terbit Rencana Perangin Angin house. Terbit Rencana Perangin Angin diduga melakukan kejahatan lain seperti perbudakan orang. Hal ini berdasarkan laporan Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat atau yang disebut dengan Migrant Care. Untuk Migrant Care mengungkap adanya kerangkeng manusia serupa penjara yang terbuat dari besi, lengkap dengan gemboknya di rumah Terbit Rencana Perangin Angin. On this allegation, Migrant Care reported the matter to Komnas HAM in Jakarta on Monday. Anies revealed that there were 2 cells in Terbit's house that were used to imprison around 40 workers. The number of workers is likely higher than currently reported. They are said to work at least 10 hours every day. After work, they are put in cage, so they have no access to get out. Atas dugaan ini, Migrant Care melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM di Jakarta pada Senin, tanggal 24 Januari 2022. Anies mengungkapkan ada 2 sel dalam rumah tersebut yang digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja.
Jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan. Mereka disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya. Selepas bekerja pun mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng sehingga tak memiliki akses keluar. The workers are even suspected of being fed only twice a day improperly, subjected to torture and not being paid a salary. Komnas also attached some documentation, including photo of workers whose faces were bruised allegedly due to torture in cage. We reported it to Komnas HAM because in principle it is very vile, said Anis. Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan 2 kali sehari secara tidak layak, mengalami penyiksaan, dan tidak diberi gaji. Komnas juga melaporkan beberapa dokumentasi termasuk foto pekerja yang wajahnya babak belur diduga akibat penyiksaan di kerangkeng. Kami laporkan ke Komnas HAM karena ada prinsipnya itu sangat keji, ujar Anis. Upon Migrant Care's report, Komnas HAM immediately sent an investigation team to Langka to conduct an investigation. Komnas HAM also coordinated with the police regarding the existence of human cage in the house of the Terbit Rencana Prangin Angin in Langkat. The human cage that was in the house of Terbit Rencana Prangin Angin had been existence for 10 years. Initial information is used as a place of rehabilitation for people or communities who are addicted to drugs or have been entrusted by their parents regarding juvenile delinquency, said head of public relations of North Sumatra Police, Kombes Hadi Wahyudi. Atas laporan Migrant Care, Komnas HAM langsung mengirim tim investigasi ke Langkat guna melakukan investigasi. Komnas HAM juga berkoordinasi dengan kepolisian menyangkut keberadaan kerangkeng manusia yang ada di rumah Terbit Rencana Prangin Angin di Langkat. Kerangkeng manusia yang ada di rumah Terbit Rencana Prangin Angin ini sudah berdiri sejak 10 tahun lalu. Informasi awal dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang kecanduan narkoba atau yang dititipkan orang tuanya terkait kenakalan remaja. Sebut Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi. The head of the Bureau of Public Relations and Protocol of the National Narcotics Agency, Brigadier General or Pol Sulistyo Pujo Hartono, started that the cage in the house of the inactive region of Langkat Terbit Berangin-Angin was not a place of rehabilitation. According to Sulistyo, many requirements must be met before a rehabilitation center can be established. He said that the requirements were not small. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono menyatakan bahwa kerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Prangin Angin ini bukan tempat rehabilitasi. Menurut Sulistyo, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah tempat rehabilitasi dapat terbentuk. Ia mengatakan juga persyaratan itu tidak sedikit. Starting from the requirements in terms of licensing, location, owner, and manager of the rehabilitation place. The human cage in the house of the inactive Langkat region does not meet this criteria. The special staff of the Minister of Home Affairs for Politics and Media, Castorius Sinaga, stated that the case of
human slavery by the inactive region of Langkat was a serious and worrying problem. The Office of the Prudential Staff, or KSP, strongly condemns the alleged slavery practice carried out by the Publishing Plan for Rencana Perangin-Angin. KSP said the government would ensure those involved the practice receive the harshest punishment. Mulai dari persyaratan dalam aspek perizinan, lokasi, pemilik, serta pengelola tempat rehabilitasi itu, kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Staf khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Rius Sinaga, menyatakan kasus dugaan perbudakan manusia oleh Bupati nonaktif Langkat merupakan persoalan yang serius dan memprihatinkan. Kantor Staf Presiden atau yang disebut KSP mengutuk keras dugaan praktik perbudakan yang dilakukan oleh terbit Rencana Perangin-Angin. KSP mengatakan pemerintah akan memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. LPSK also encouraged the police to thoroughly investigate this case, because if the news about the allegation of oil workers is true, this action is a violation against humanity. This is a modern slavery practice. If this is true, then we strongly condemn this inhuman act and ask the police to immediately investigate the case, said Deputy Chair of LPSK Manager Nasution. If it's true that the cage were used to imprison workers, this act is very inhuman and violates the law, he added. LPSK pun mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, sebab jika pemberitaan tentang dugaan eksploitasi terhadap para pekerja sawit itu betul adanya, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Ini merupakan praktik perbudakan modern. Jika hal itu benar, maka kita mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan itu dan meminta agar kepolisian segera mengusut kasus tersebut, ungkap Wakil Ketua LPSK Manajer Nasution. Jika benar kerangkeng itu digunakan untuk memenjarakan buruh, perbuatan itu sangat tidak manusiawi dan melanggar undang-undang, katanya.